श्रीकृष्ण नारकासुर को निहत कर तार अंतपुर में बंदिनी ही रही कन्या मान उद्धार कले। से माने कृष्ण को वेदमते विवाह कले। तापर से कालजबन जरासंध साल्लो आदि को विनाश कले। भीष्म द्रोण कर्ण शकुनी दुर्योधन दुःशासन आदि विनाश पर निज वंश को विनाश कर पृथ्वीर भारा हरण करने को चाहिए। श्रीकृष्ण जोगेश्वर स्वभाव कालरूप ज्ञान विज्ञान अगोचर यही भवजल उद्धार पाइबा हेले भगवत चिंता ही एकमात्र आश्रय। महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे विदुरोद्धव संवादे नाम चतुर्थोऽध्यायः। शुकोवाच शृणो हे कुरु नृपवर गंगार तीरे से विदुर अगाध बोध ब्रह्म ऋषि वृक्षर मूले छन्ति बसी मैत्रेय नाम ताहांकर तेजे कि विराजे भास्कर तांको समीपे बेगे जाई कपड़े बेनी कर दे गोविंद भाव घेनी हृदय
দূর পুছিলা নন্দে বিদুর বাচ ও ব্রহ্ম মুনি মতে এ মোর মনরে সন্দেহ এ জীব লোক সুখ কর্ম সম্পাদু থাই নিত্যে কেবে দুঃখ ন চিন্তাই নিষ্কাম মার্গে নরহই সুখ চিন্তন্তে দুঃখ লভে কহে কেবল প্রস্তাবে কৃষ্ণ বিমুখ যেতে কর্ম ভাগ্য তাহাঙ্কর কৃষ্ণর অনুগ্রহী জনে ভূত ভবিষ্য বর্তমানে ତାଙ୍କ କୁଶଳ ଆଚରନ୍ତି ପ୍ରେମେଣ ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ସାର କହ ସାଧୁ ମାର୍ଗ ବିଚାର যে মার্গে কৃষ্ণଙ୍କୁ আরাধি প্রাণী লভন্তি সর্বসিদ্ধি সে হরি চরিত অমৃত শুনি সন্তোষ নোহে চিত্ত সে নারায়ণ আত্মজনী বিশ্ব সর্জয়ী যাকু ঘেনি সে কথা কহ মুনি মতে সংসারু তরিবি যে মন্তে শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত রস পানরে সর্বদা মোয়াস কৃষ্ণ চরিত তীর্থপদ হরই বিষয়া বিষাদ হেমন্ত কৃষ্ণ গুণ যেতে কে তৃপ্ত শুনি কর্ণপথে সে হরি কথন শ্রবণে যে প্রাণী বাঞ্ছে অনুকরণে সকল দুঃখ হরে তার প্রবিজে শনি অন্ধকার যে হরি কথনে বিমুখী তার জীবন সদা দুঃখী